bisimila. Bɛkɛjɔ ye kuma jugu fɔ Mali ma dɛ. E y'a kuma mɛn wa? Awɔ kɛ. Nigérien dɔ don. Niger ka don. N b'a dennin tɛ dɛ. Et quand les propos irrespectueux de Assumi Massaoudou sur le Mali, ben a ɲɛfɛ. Babara, Niger ministre dɔ de bɛ yen, Assumi Massaoudou, o de ye kuma jɛngɛnɛw ta k'a fɔ an ka jamana ma. An ye mun k'a la, mun y'a bila o fɔli la. DPI de y'a fɔ. A ye kuma jɛngɛnɛ sugu jumɛn fɔ? Ko k'olu t'a faamu, Kamalen ka kuma filɛ dɛ. Ko sɔrɔsi ɲɛmaa jalatigiw olu dɛsɛra kɛlɛkɛ kɛnɛ kan olu bɛna politiki fanga ta k'u ye fasoden ɲuman ye fasoden ɲumanya lagosilen ye k'u ma da o ma o bɛ tila ka sibilangalamaw wele n'o ye mercenaires ye k'u kana u ka jamana fan bɛɛ minɛ k'a k'u ta ye k'ale t'a dɔn o kɔrɔ ye min ye ko n'u ko k'u ye fasoden ɲuman ye k'o tɛ. Nin kuma jɛngɛnenw sa ni ne bɔra Niger ministre da min cɛsirilen don Niger jamana ni jamana wɛrɛ cɛ la Assumi Massaoudou a ye nin kuma cɛjugu de fɔ Mali ma nin kuma ninnu tɛ bɛn Mamada ayi wa a ye nin fɔ a ka karamɔgɔ bon son maître insolent maître kɔni y'a ka karamɔgɔ de bɛ mana kɛ insolent maa min tɛ maa bonya. Ayiwa Jean-Yves Le Drian bon kuma ninnu dun fɛnɛ fɔra tuma min na o y'a sɔrɔ kalo damadɔni yan'o cɛ Niger jamanakuntigi o yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka kuma jɛngɛnen dɔw fɔ Mali ma Mohamed Bazoum an ka sɔrɔsiw ma minnu bɛ fanga la ayiwa sɛbɛn fasiri ba ko nafa bɛ fɛn min na bi o de ye Niger jamana ɲɛmaaw ka Mali bonya dɛ an sigiɲɔgɔn jamana don an balimaw don Babada ko u ka Mali bonya n tɛ n da tɔ la dɛ ko n ka n baden kɔrɔmuso fo ɲaamɛ Arakiya Ja Pulo Dɛbɔ Ɲamatali Gaci i y'a faamu ka musokɔrɔba fo ye Maliyɛnw ani Nigériens gɛlɛya kelen de b'an bɛɛ lajɛlen kan n'o ye dadɛmɛwalekɛlaw ka gɛlɛya ye kabini san caman ayiwa maa caman de fara o gɛlɛya in kɔnɔna dɔw jagoyara k'u sigiyɔrɔ bila ka boli o bɛɛ donna dɛ Faransi sɔrɔsi baden b'an ka jamana kan Jɛnamini Tɔnba ka sɔrɔsi baden b'an ka jamana kan o bɛɛ la dantɛmɛwale tun bɛ ka juguya kabako don dɛ o lakana yɛrɛ lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen de sa o de kɛra sababu ye fo jamaba bɔra kalo caman fanga kama fanga min kun bɛ yen o kɛlɛ in de ma taa kun cɛ sɔrɔsiw fɛ sa wa k'o kɛ i k'a fɔ fanga yɛrɛ tali ye wa a mana fɔ cogo cogo sa min ye min di o k'o fɔ sa i kɔni b'a dɔn kabini sɔrɔsiw kɔni nana ko kow bɛ ka b'u nɔ la dɛ awɔ kaburu nana jamana in ɲɛmaya la ko kow bɛ ka yɛlɛma a jaabiw o bɛ ka ye sira caman fɛ dantɛmɛwalelaw kɛlɛbili a bɛ ka ye o fɛ ko hali n'a sɔrɔ o digira an dɛmɛ jamana dɔw la ka d'a kan olu ŋaniya kun man ɲi Mali kama mɔgɔw kan ka min kɔni dɔn fanga kura min b'an kɔnɔ bi n'o ye fanga faransɛ fanga ye k'u ka baara bɛ ka nɔ bɔ kabini an ka sɔrɔsiw ye teriya falen ka teriya caya ni jamana wɛrɛw ye Babada sɔrɔsi bolo kan ko dantɛmɛwale kɛlɛ minnu kun b'an jigi an jatigɛ olu de jatigɛlen don bi hali bɛɛ n'a ka dɔ fara o kan ayiwa Ala k'u hawuja k'u bawuli hawuja ka jugu jatigɛ ye a banna pewu Mali jɛɲɔgɔn kuraw Mamada olu sera k'u jɔ yɔrɔ la k'u jɔ yɔrɔ tasuma faga waati kunkurunin kɔnɔ Faransi dɛsɛra min na san caman kabako don dɛ maa kan ka yɛrɛ ɲininka Nigériens ka ministre Assumi Massaoudou k'a n'a ka ɲɛmaa n'o ye Yves Le Drian ye k'u dɛsɛra Assumi n'a ka cɛdenw n'olu kɔkɔrɔma donnen don maliden caman fɛ ka taa fɔ a bɛɛ dɛ maliden caman fɛ ka d'a ka forobakumasigi min yɛrɛ kɛra ka jamana mulu kura bɔ malidenw yɛrɛ y'a laɲini ko ka dɔ fara transition kunnama kan k'a ta kalo 6 ka taa san 5 o maliden kelen cɛ ni muso ɲangili kɛlen ka ta k'an sɛgɛrɛ ɲangili min tɛ sariya ye halala tɛ CEDEAO ni UMOA fɛ ka ɲɛsin Mali ma o maliyɛn caman de bɔra k'an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'u kɔkɔrɔma don u y'o jama min ye Asimu an ka tɔgɔ in yɛrɛ to a kana Massaoudou an ka Hasumi nin an k'o bɔ a la o n'an ka jamanakuntigi tɔgɔ bɛna so Massaoudou Masajugu o tuma ale bɛ masaw dun de wa an ka kɛ sa Masajugu masaw dunba saba sɔrɔ fiye kɔtigi sara wɛrɛ bɛ yɛlɛ k'ale y'a dɔn ko lura bɛ tɔgɔ da ni cɛ ni tɛ ne faso fɛ ne t'i fɛ o
ayiwa masaw jugu masaw dunba bamada k'a y'o de filɛ fasoden ɲumanya lagosilen an ka ɲɛmaaw fɛ est-ce que ayiwa o la sa ko Mali nege bɛ min na bi min minɔgɔ bɛ Mali la bi o de y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ ka kan ta ye an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ka jamana mulukɔrɔ bɔ ka ɲangilibaliya kɛlɛ ko minɔgɔ de bɛ an na bi wa jamanaden bɛɛ sigin bɛ k'o de kɔ ko hali Mali kɔfɛ farafin bɛɛ bɛ ka Mali sigi ka Mali lajɛ an ka bɔ nin kɔnɔ o tuma la masaw jugu ani masaw dunba Nigɛri ye ok ale tɛ min kalama dɛ ko malidenw ka kɔkɔrɔmadon bɛ Mali ɲɛmaaw ye k'a bɛ ka min filɛ kɔkɔrɔmadon lagosilen ye ni o ye fasoden ɲumanya lagosilen n'o ye patriotisme ferelate ko o ye kodɔn o ye ladiribaliya de ye ka bɔ ale da a n'a a ka patron bɛɛ k'o ye kodɔnbaliya de ye ka b'u da k'an bɛ don min na ko bi Niger jamana ɲɛmaaw u kan ka bɔ u ka wolonwolonin gosi la n'o ye campagne ye ka Mali kɛ ko jinɛ jugu u ni Faransi bɛ ka min labɛn k'u b'o don maaw kunna k'u ka sabali siga t'o la masaw jugu masaw dunba bamada k'a kan ka min dɔn dɛ o de a kana i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ bɛɛ fanga maa ɲuman a ka karamɔgɔ kɔrɔ n'o ye Faransi ɲɛmaaw ye walasa ka Saheli kɛlɛ ma an bɛ don min na ko bi farafin bɛɛ lajɛlen u b'u disi gosi u b'i waso bi ni Mali transition fanga ye ka d'a kan an n'olu ta ma kɛ kelen ye dɛ o masaw jugu masaw dunba a n'a ka jamanakuntigi Busum a tere bɛ caya yɛrɛ da o Basum tɛ Busum a bɛ ko jɔ filikan ci Basum Mohamed Basum o bɔ a la Mohamed bɔ a la o t'a la an ka kira tɔgɔ kan o bɔ a la ye Basum monsieur le président Busum ko n'u b'u ka jamana lagosi jamana wɛrɛ k'o tɛ anw ye an kununa an t'o ye dɛ an ka ko fɔlɔ ye min ye baara fɔlɔ min n'an kɛn bɛ ka ɲɛsin o ma o de ye ka terrorisme kɛlɛ dantɛmɛ wale kɛlɛ an y'o kɛlɛ n'an teri sugu o sugu ye sa o t'u ka sira nafa bɛ min na nin ko la o le ke yanni an k'an ka nafaw o ye Faransi ka nafaw kɔkɔrɔma don ka farafinna ta bila kɔfɛ k'an y'o sira ye min bila dɛ walasa an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ dɛ k'o de kɛn bɛ k'u bila nin kuma lagosilenw fɔ n'i y'a jateminɛ tigitigi Busum n'o ye Niger jamanakuntigi Busum k'o tuma k'a k'a jɔse a k'i Busum n'o tɛ ale yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye Mamadu Mamada ka G5 filenkolo ci k'a barakolo ci dɛ kana sigi a la dɛ ko a kana ɲina ko dɔ kɛ dɛ G5 Sahel sɔɔni dɔrɔn Mali de bɛna perezaya ta o tuma k'i kɔlɔsi ayiwa ni o jɔn ye kuma lagosilen fɔ o de ye ninnu cɛ fila ye a banna bɛnkɛ Busum ala k'u tere dɔw yɛrɛ da ani masaw jugu ala k'u tere dɔw yɛrɛ da ye k'u k'u yɛrɛ jugu ye ka fara Mali la ayi bɛnkɛ kununa de koyi kunna sinɔgɔ tɛ min kɔnɔ bisimila bɛnkɛ jɔn y'a jaabi an fɛ yan min y'a jaabi kɔni parce que i tɛ se ka nin kuma sugu fɔ n'i ma jaabi o bɛnkɛ i bɛ jaabi de bɛ jɔn y'a jaabi e kɔni b'a dɔn o tɛ fɔ ka kɔrɔ wɛrɛ kɛ da de maa min bɛ pan ka cɛrɛ langolo b'a k'a fiyɛ n'i ye ɲɔkisɛni k'o kɔrɔ i ta tiɲɛna Choguel de y'a ja a ko cogo di Choguel fustige les sorties hasardeuses de Hassoumi Massaoudou a walawala dɛ bɛnkɛ les pays n'o tɛ ne bɛnkɛ Seba Jalo t'a faamu k'an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga a bɔra ka ministre Niger ministre Masaw Dunba ni Masaw Jugu a bɔra k'a ka kuma jɛngɛnen ninnu jaabi les pays de y'a wɔlɔfɔ an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga juma tɛmɛnen i yɛrɛ k'an ka maloya ka segin a kan sa i tɔgɔ fan si tɛ na hali ne tɔgɔ ka surun Choguel tɔgɔ la nin ye Choguel Jagel Choguel Kokala Mayiga mais ka to mɔgɔ k'i den ka kuma dɔ fɛ k'i tulo ci o kan i tulo ka di kojugu mais nin tɛ se ka tɛmɛ tulo ka di ko zo c'est pas bon ko tulo ka di ko mun ne ko mun ne ma foyi fɔ koyi ayi i ko ne tulo ka di ko min a ka taa ne b'a dɔn ni bi donko wariw bɛ kun cɛ hɛrɛ la i b'a dɔn Choguel juma tɛmɛna a kun bɛ kita kuru ani bude fɔ kaya kuru ani kayaba ka kitakaw bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ Usain Seydou Nourou bɛ SNT ala wele tɔ maaw k'u bɛɛ fo an bɛ Kamisi Jan fo mairie la an bɛ Kabe fo ka ne yɛrɛ ka denbaya fo an b'u fo Seku Kulubali ka denbaya bɛɛ k'u bɛ Kulubali ka Moro Tunkara fo a ka safinɛ usine na Richard Kɔrɔkɛ k'a ka safinɛ caman ka Robert fo Robert Sidibe k'a Sidibe
Bamara naam Sogel da magara kuma la ka to kita da ay Niger cɛ in ka kuma mɛn a ko a ka sabali a k'i yɛrɛ minɛ dɛ a bɔra ka naganaga kan minnu fɔ an ka jamana ma Faransi ɲɛmaaw sigilen ɲɛna k'a k'i kɔlɔsi a k'i kɔlɔsi dɛ an dabali banna Sogel ka kuma filɛ an dabali banna G5 Sahel jamanaw ka tɔnsigi o kɔfɛ an nana kumaden mɛn Niger ministre da min cɛsirilen don Niger ni jamana wɛrɛ sira taama la ko i n'a fɔ maa min wajibira bɔ i ka Mali neni Sogel o de kabi kumu y'a jagoya a ka bɔ ka Mali neni Sogel ko n jiginni la i cogo dɔn Niger ministre Masaw Dumba ani Masaw Jugu yɔrɔ a bɔra ka kuma min fɔ an seginna a kan a ye nin fɔ ka Faransi ministre fana de sigilen to de ɲɛngɔ ministre des affaires étrangères français i b'a dɔn Jean-Yves Le Drian n tɛ fili ka n tɔgɔ k'o ye fo ka min kɛ k'olu m'a faamu an y'a fɔ nka an bɛ se k'a kasa ko sɔrɔdasi ka dɛsɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ kan o kana fanga ta politikimaaw nɔ la k'o ye fasoden ɲuman ye k'o ye fasoden ɲumanya lagosilen de ko o sɔrɔdasi kelenw ka tila ka sibilangalama dɔw wele k'u kana jamana ka dugukolo bɛɛ segin a ma k'ale t'a dɔn o kɔrɔ ye min k'olu bɛ tila k'a fɔ k'u ye fasoden ɲumanw ye a bɔra ka nin min fɔ a tɔɲɔgɔnkɛ ɲɛna n'o ye Yves Le Drian ye sabu maajugu de bɛ jɛjugu kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa k'o fɔ jamana ma jamana min san bayirika sigiɲɔgɔnmaw don terimaw don Sogel bɔra k'a jaabi Sogel ko kamalen ka kuma n'o ye ministre ye Masaw Dumba ni Masaw Jugu ko a bɔra ka nin fɔ dɛ a ja de tigɛra janvier kalo tile 14 u ye jama min y'u ɲɛ la ko jama in lagosi kan de ye k'u b'a ko fasoden ɲumanya lagosilen ko mais ni cɛ in bɔra min dɛ Sogel y'o de fɔ Allah aw yɔrɔ fɔ kɔrɔbɔrɔ kan a ko cogo di a ko man cɛ ni hundi wɛrɛ kɔrɔ ko ni cɛ in bɔra min a ma sugu dɔn man ni cɛ ni hundi wɛrɛ man ni cɛ ni hundi bɔra yen hundi bɔra di n'a bɔra si ma dɔn an ka bɔra jeni ko nin ye bɛɛ fanga école jumɛn kɛ dɛ wallahi k'ale b'i yɛrɛ ɲininka nin ye maa jumɛn ye nin ye école de démocratie jumɛn kɛ ka sɔrɔ ka welewele da ko a ma a Asumi Masaw du i yɛrɛ minɛ se i yɛrɛ la i kɔlɔsi i kɛ sew Sogel Mayiga bolo Niger ye an sigiɲɔgɔn jamana de an balima jamana de ko ka jɛya bɛɛ ye dɛ a ka jɛ bɛɛ ye hali Faransi an teri jamana de o don dɛ mais ni a ɲɛmaa dɔw de sira bila an bɛ bɔ k'i bila sira kan kosɛbɛ ko kunu jamana ɲɛmaa caman kun bɛ ka Mali kɔkɔrɔma dun ko hali n'a sɔrɔ bi ɲɛmaa dɔw ye décision ta k'u bila jamana dɔ ka bila la ka fara o jamana jugu ninnu kan ka Mali gosi ba ka Mali bonya mais an Mali an b'a kalama ko n'i ye Sogel ka kuma lamɛn k'a ɲini k'a faamu k'i b'a ye Nigérikaw a caman de bɛ yen u ma sɔn ministre in ka kuma ma dɛ a ko n kan k'a fɔ ni ministre in bɔra ka kuma min fɔ nin a ko ale Sogel dalen b'a la Niger ka den maa caman de tɛ nin hakilina in na ni a ye ayi o tuma k'olu b'u nisɔndiya olu Niger ka caman bɛ yen u nisɔndiyalen don ni transition ka fanga in tacogo ye o tuma kana kuma faratilenw ta k'a b'a fɔ a ka dabila dɛ n'i y'a jateminɛ premier ministre ye welewele da de kɛ diɲɛlamini tɔnba ma ko waati sera sa n'u ma Mali bonya Mali n'a wajibiya diɲɛ bɛɛ kan sa a ye Mali bonya sisan ko fɔ diɲɛlamini tɔn bɛɛ k'o dɔn dɛ il faut que la communauté internationale il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent pas la terre ko fɔ diɲɛlamini tɔnba Faransi CEDEAO jamanaw k'u kan tola jigin duguma dɛ k'a mundennin tan u ka Mali bonya dɛ sisan u ka Mali bonya sabu ko Mali de b'a dɔn ale mago bɛ min na Mali de b'a dɔn a ka jamanadenw ka hami ye min sabu Mali ye jamana kɔrɔba de ye tariki kɔrɔbaw de bɛ Mali la o tuma an bɛ min wajibi sa an ti dɔgɔya tuguni Mali ka bonya a ka sabali sisan si yɛrɛ minɛ k'i la yala retenu Burama Gindo le pays bɛnkɛ Ala k'a ɲa ka d'a ma bɛnkɛ aw minnu ye maa kalannenbaw ye n'a bɛ Mali tarikuw dɔn a ye maliyɛn bɛɛ de ni welewele bɛ ka taa Mali ka tariku tɛmɛnen fɛn fɛn bɛ yen an ye jamana bɔ bolola fɔlɔ u ka a tarikuw k'u bila réseau sanfɛ u k'u a mɛn u k'a ye e ɲɛna k'u t'a kalama u b'a kalama dɛ u b'a kalama Faransi hali Algérie tout près kɛ hali Niger kelen min bɛ ka fɔ nin kɛ u ka sabali dɛ n'u sabalila o ye hɛrɛ de ye bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa ministre Abdoulaye Diop ye mun fɔ e ka mɛn tension entre Paris et Bamako ma 2 points le Mali a touché aux intérêts de la France
o ya nanzara kana ma wala bamananga na benga nganu famu Dixit le ministre malien AFP de ni fasiri bamara non ko gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ bi i b'a kun dɔn wa k'an maga an bolo de nana fili ka maga Faransi ka nata la intérêt quoi a ka nafa la anw fɛ yan an magar'o min na dɛ k'o de filɛ ka ɲugu ni ɲaga wuli AFP de ye nin fɔ a ka wala Mali ka ministre min cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ sira taama la Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali ni Faransi cɛ bi o de ye sɔrɔsiw nana maga Faransi ka nafa min na dɛ n'o ye kalafiliko kuma ye dɛ ko bɛɛ wulila yen de a ko ale bolo maa minnu b'a fɛ kalafili ka kɛ février kalo in tile 27 nata n'o de tun bolo dara o maa kelen ninnu dɛ u kun b'a fɛ ka segin ka na fanga la tuguni o caman bɛ yen u b'a fɛ ka segin ka na fanga la Diop ye nin kuma fɔ juma tɛmɛnen a taalen tubabu jamana na Bruxelles i b'a photo yan a bɔtɔ avion kɔnɔ i ma saki in bolo a kɔfɛ saki dɔ bɛ min bolo juma tɛmɛnen yan juma tɛmɛnen komi an ma dɔn kibarukaw ka voyage o y'a sababu ye voyage de y'a bali nka an kɔni ye dɔ kɛ yan o ye jumɛn ne ni dɔ kɔni ye dɔ kibaru kɛ yan e k'i kɔnɔmi ta e don wa ou bien bon komi adamaden bɛɛ ye fila de e ma i bɛ maa dɔ i b'a fɔ cɛ ni karisa bɔlen don dɛ o ye tiɲɛ o b'a sɔrɔ ni maa dɔ bɔlen don an bɛnkɛ i ni filanan ni bɔlen don an b'aw bɛɛ fo kana n k'a ye dɔrɔn sabu n kun bɛ Bruxelles ko Abdoulaye Diop y'i to Bruxelles kuma kuntan minnu nana fɔ sɔrɔsiw ma anw fɛ yan a ko kun wɛrɛ tɛ kuma jugu ninnu na dɛ u magara Faransi ka nafaw de la yɔrɔ vidéo dɔ bɔra u ye vidéo in yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni vidéo wulibali don n'a sɔrɔ u m'a dilan k'a nɔrɔ Diop la u y'a ye tiɲɛ yɛrɛ de Diop y'a fɔ dɛ waati min na a ye jalaki ta k'a bin Faransi kan k'a fɔ ko Faransi delila ka tɛgɛrɛ fɔ coup d'état dɔw la fanga jagoya yɛlɛma dɔw la jamana dɔw la don tɛmɛnenw na ko ni Faransi ko k'a bɛ bɛɛ jɛ fanga kɔkɔrɔma don n'o ye démocratie k'a taara jamana wɛrɛ ka taa jamana kuntigiw sigi o yɔrɔ la minnu ye coup d'état kɛ ko ni anw ta digilen a la dɛ sɔrɔsiw magara u ka jeli de la n'o de y'u ka nafa ye o sabu Faransi a bɛ Faransi kun na hali bi k'an bɛ jɔnya juru de la koyi kabini denmisɛnnin ninnu nana fanga ta sa an ka cɛ jolen n'o ye Asimu n'a ka cɛdenw ye Bamada ko Faransi a kɛra ko jɛgɛnaji bɔnnen jakuma a bɛ kɛ ten dɛ k'a bɛ kalo 6 bɔ bi Faransi filɛ ka fɛɛrɛw boloda ko a bɛna a ka sɔrɔsiw caya an'u ka baara kɛcogo k'a bɛna yɛlɛma don olu la bon n'an tun y'an sigi ten i b'a ye k'a fɔ u ka sɔrɔsi cɛ 5000 de b'an fɛ yan u kun bɛn'o de dɔgɔya fo ka taa 2,500 ba saba y'a cayalen yanni san wɛrɛ cɛ jaw fɛɛrɛ de tun bɛ Faransi kɔ kabini o kɛra sa janvier ɲugu ni ɲaga wulila na u cɛ o kɛlen CEDEAO nani sen don o la sa ka ɲangili baden ta k'o danga hali ka karankɛ dɔw suwa ka jamana bila embargo la o ɲangili ninnu fɔlen kɔ ko sɔrɔsi ninnu b'a fɛ k'u banba fanga la bila an t'a bila k'o de y'a to u ye san 5 wɛrɛ ɲini ko hali n'a sɔrɔ k'u ye layidu ta k'u na élection ni ko ninnu bɛɛ kun cɛ le 27 février o la sa o ɲangili ninnu fɛnɛ sanction minnu taara an kama Faransi y'o kɔkɔrɔma don Amérique y'o kɔkɔrɔma don Union européenne y'o kɔkɔrɔma ayiwa n'o dun kɛra an ka ministre Ablaye a bɛ ka kuma dɛ a ko Faransi ministre min cɛsirilen don Faransi ni jamana wɛrɛ cɛ la Jean-Yves Le Drian ko y'a yira dɔgɔkun tɛmɛnen k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka fanga min kɛ nin ye ko sariya fanga tɛ fanga halala tɛ ko wa ko maaw don minnu jɔlen t'u jɔyɔrɔ la Diop y'a jaabi a ko Mali n'i y'a ye Mali ye kalafiliw bɔ a ma an b'a fɛ ka jamana de jɔ nin kɔfɛ jamana min ni sariya kolo gɛlɛnw b'a kɔ jamana min mankan ti wuli a kɔnɔ sini kalafili minnu a kɔ tɛna kɛ mankan ye sini a kɔ tɛna kɛ mankan ye sinikɛnɛ k'o de y'a to an ye kalafiliw bɔ a ma sabu Mali bɛ gɛlɛya belebele de kɔnɔ n'o ye lakanabaliya gɛlɛya ye n'o ye politigiko gɛlɛya ye kabini waati min na dantɛmɛwalekɛlaw firila an ka jamana kan en 2012 Mamada fo coup d'état 2 nana kɛ a kɔnɔna na 2020 ani 2021 o tuma sɔrɔsiw y'a jira k'a fɔ lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen min don kalafili sanuman tɛ se ka kɛ o
o de fɔlen sa Faransi nana i bolokɔni cɛjugu de ta k'o ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu ma k'u kɛn bɛ ka sibilangalama minnu ta ka na n'u ye n'o ye k'a dɔn groupe paramilitaire russe Wagner k'olu kana sɔrɔdasiw kɔkɔrɔma don Mali fanga kɔkɔrɔma don k'a kɛ komi u nana jadi kɛlɛ de la ko jadi kɛlɛ tɛ dɛ ɔ Job ko n'o tɛ o an fana b'a yirila Mali ni irisiw a mɛnna an ye terimaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi bolo yɛrɛ kan dans le domaine de la coopération militaire an ni irisiw mɛnna ɲɔgɔn bolo kojugu n'i ko Job ye min fɔ o de ye nin ye ka Alassane lamɛnbagaw ma laadiriya la mais hali bi Ala ka fara an kan Ala kana an to an jugu ninnu bolo dɔ kɛra kosɛbɛ kɛ mais ne ko Sikaso mankan nɔgɔyara sa wa fɔlɔkɔ min wulila Mamadou n'o don violence à Sikaso 2 points le bilan s'alourdit le procureur de la ville appelle au calme ni y'a nanzarakan wala bamanankan na bɛnkɛ ne ma nin faamu bamada yɔrɔ an da ma fama kuma ma dɔgɔkun tɛmɛnen in na ɲugu ni ɲaga ma wuli Mamasoni wa an tun ko maa hakɛ min sara a cayara n'o ye dɛ a kɛra sababu ye f'an ka juge ka procureur an ka Sikaso procureur ba fulakɛ a wulila ko bɛɛ ka sabali an ka ko nin lajɛ ji ɲɛma jɔlen na procureur kura min nana ayiwa i b'a dɔn ayi i bɛnkɛ don a bɔ fila don i bɛnkɛ don fila don nka n t'i bɛnkɛ tɔgɔ f'i ye n t'a ka yɔrɔ yirila f'i ka orange dɔ ci ma ayi bɛnkɛ ne tɛ bɛnkɛ faama ye yan bi ayi bɛnkɛ n bɛna mun kɔni f'i ye hali n'i ma yɔrɔ fɔ ne bɛnkɛ kɔni ne kɔni wulila ne bɛ taa yɔrɔ ɲini mais n'i ko n ka orange money dɔ ci ma misalila komi i ko ko 400 o de y'i ka wariba ye bi wari min ka bon e bolo bi o ye 400 i sɔngɔ la dɛ ne sɔngɔ de la bon yɔrɔ ne yɛrɛ sɔngɔ kɔni n'i ye 400 da orange money fɛ ka n'ale fɛrɛ fara kan k'e ka wolosɛbɛn da ko n ka dɔ ta 2 la k'o fara i b'i ka wolosɛbɛn fara fɔ bon o la sisan yɔrɔ ne yɛrɛ ka jita tɛna se ka 400 bɔ e ma bilen o ni n'o kɛ dɔrɔn kɛra komi na fɔ e t'o bɔ yɛrɛ sanko k'o di ma donc n bɛ 150 d'i ma mun na pour que n bɛnkɛ ka yɔrɔ fɔ n ye an ka taa ni fɛ komi kuma in yɛrɛ daminɛ y'i bɛnkɛ tɔgɔ o de y'a to n t'a fɛ k'a daminɛ procureur min bɛ se ka an ka taa wala a daminɛ n'a tɔgɔ de mais n bɛ tɔgɔ in to yen quoi ayi bɛnkɛ tɔgɔ fɔ dɛ parce que n'i ma tɔgɔ mɔgɔ caman t'a dɔn dɛ ayi mais a daminɛnen don ni tɔgɔ in bisimila bɛn tɛ tɔgɔ in fɔ dɛ k'a tɔgɔ procureur de la République de Sikaso a tɔgɔ voilà o t'a tɔgɔ ye wa il y a pas de procureur de la République à Sikaso an ka taa awɔ tɛ tɔgɔ in fɔ e bɛ nin fɔ an ka taa i n'a fɔ Sɔngɔmi Mamadu Madu Sɔngɔmi e ma dɔn ni foyi ye sɔ furufuru feere kɔ ala tɛ nin tun ye duwawuden ye ko a tun b'a ba ka sɔ furufuru feere Segu kin ni kin fo k'a ban fo y'a da la ko Madu Sɔngɔmi garage mobili dilan garage caman tun b'a dɔn ko ye ko fo ɲininkali kɛ ko Sɔngɔmi ma na fɔlɔ wa Bamana n ti tɔgɔ in fɔ koyi aw ka taa hali Ala kɛra kisi ni nɛɛmaba ye a ka di kira ye Ala ye ni danfɛn bɛɛ o ye tiɲɛ n k'a y'i pan tɔgɔ kunna haya kelen na sura kelen na a y'a tɔgɔ fɔ cogo di o sura ye suratul Ikhlas nka n'i y'a fɔ ten komi e ma morikalan kɛ e ma kan ne ma morikalan kɛ ni n ko gulu Ala i b'a dɔn a kun bɛ se k'a fɔ Mamadu a fu ye mais a ko de gul Alahu a fu ye ko ne Ala ye kelen gul Alahu donc fana b'a f'i ye Mamada procureur de la République tribunal de Sikaso ne t'a tɔgɔ bɛ yan jamu o fana tɛ f'i ye o ayi mais hali m'a tɔgɔ fɔ i bɛ se ka jamu fɔ sa fila kɔni ni ko i bɛnkɛ don fila don an ka taa a b'a fɔ k'a k'i bisimila k'a ba jɔn y'a f'i ye ko ba don ma fila da ye ba ye e ɲɛna k'i ka fɛɛrɛ min ne sɔrɔ n'an ka f'i ye sa an ka taa ni journal ye an ka taa a tɔgɔ Maki Sidibe ka Sidibe voilà wala n'i ye fila min tɔgɔ ko Maki o karilen don ni fila caman ye dɛ yarɔ ye n bɛ taa bɔ a fɛ yen Elhadji Umaru Tall denkɛ Maki ko m'ale wele ko 400 Maki ye filaden karilen de procureur Maki Sidibe an bɛna se yen Babara procureur de la République Maki Sidibe tribunal de grande instance de Sikaso ko a bɔra ka kuma ka jamanadenw n'o ye Sikaso ye k'u sensibiliser k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn i b'a dɔn ɲugu ni ɲaga wulila janvier kalo tile 22 ka dugu jɛ tile 23 la dantɛmɛwalebaw kɛra ale ka mara kɔnɔna la n'o ye kiri mara ye a bɛ fɔ de ma ko juridiction ayiwa yɔrɔ tun ko maa 9 de sara Mamasoni quartier min filɛ an kɛrɛfɛ i kɔrɔ ni ko yɛrɛ juguyara yen nka dɔ farala maa sataw kan dɛ awɔ Babara ko nin ye ɲɔgɔnna ye bali de y'anw fɛ Sikaso yan nin ko sugu dantɛmɛwale sugu nin ko a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ
procureur ko ti magisi ako ale kun ye kineti maa dɔw minɛ sabu dɔw kun nana nisɔgoya sɛbɛn d'u kan nka n'i ye maa minɛ n'i y'a ko sɛgɛsɛgɛ u nana kun min ni dalu minnu d'ale ma dalu ninnu tun tɛ dalu kɛnɛmanbaw ye ja u nana kuma dɔw de fɔ ka ɲɛsin u ma procureur Maki Sidibe bɔra dɛ ka kuma dɛ Maliweb mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ coma min na k'a ɲininka nin ko in na a bɔra ka kuma a ko tiɲɛ ye min ye procureur ko ten ko denmisɛnnin 2 de su yera denmisɛnnin 4 tɛ dɛ 2 et non 4 ayiwa su laban min yera sa o de kɛra 19 janvier 2022 bon polisiw ye gafe kɛ ka taa n'a ye ale ma k'u ye maa kelen denmisɛnnin dɔ salen ye k'a di komi a tora ji la noyade bɛna ɲɛf'i ye dɛ ayiwa o denmisɛnnin 2 tununnen kɔfɛ ŋunuŋunukaw nana wuli ka bolokɔni cɛjugu ɲɛsin kinɛti maaw ma k'u bɛ denmisɛnninw fagala de ko k'u jeli minɛ ka taa kɛ sarakajugukɛlaw ye nafolo nɔfɛ ayiwa o la sa ko jeli foroko yɛrɛ yera kinɛti maa ninnu fɛ yen effectivement an da sera a kun a ko jeli foroko kelen ma ye u fɛ yen jeli foroko kelen ayiwa ko maa si se ka n'a fɔ ale ye k'i ye jeli foroko ye kirɛri ko ten ko mɛ n'i ye kow ta k'a tacogo lajɛ olu ye kiri tigilamaw de f'u ka kow sɛgɛsɛgɛ u kana jalakibali jalaki ka jalakilen bila Maki Sidibe ko k'ale bolo nin ye maa kelen walima maa damadɔw de ye minnu kumunen don u bolo kurulen don kinɛti maaw kama u nana ŋunuŋunukanw jɛnsɛn sa walasa u bɛ se k'u ta sara kinɛti mɔgɔw la ɲankuma u ye dankari k'u la nafoloko la u bɛ se k'u ta sara cogo min o fɛɛrɛ de daminɛna ayiwa a bɛ dominer ko bi procureur Sidibe kumana a ko ale bɛ bɔ ka kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ di kinɛti maa 100 ani maa 5 olu de taar'u yɛrɛ di polisiw ma u b'olu bolo yen walasa k'u ni lakana procureur ko ten ayiwa olu kɛn bɛ k'u mara bon fɛn min ye maa min tora a la maa kɛra maa 11 de ye sa sabu 9 sara sur place la maa 3 bananen minnu taara dɔgɔtɔrɔsow ni fɛnw na 2 tor'o la olu ma bɔ u ka joginin da la ayiwa procureur Sidibe ko n'a ma ɲɛ ale ye procureur ya ale kan ka kuma a ka kiri maramaw fɛ n'o y'a ka juridiction ye u ka sabali bɛɛ k'i muɲu ni ko ni u b'a kan mɛ yan'o cɛ o ni fagaliw ni fɛnw nana bɔ a la o fana bɛna kɛ ko wɛrɛ de k'u ka sabali le procureur Sidibe appelle à la population au calme et à faire confiance à la justice k'u ka sabali u ka da u ka kiri la ayiwa a faamuna i y'o faamu n ye n faamu dɛ voilà Mamadu Togola i ka fasiri don an kana kiri tigɛ an yɛrɛ n'o tɛ o fana ye ko wɛrɛ de ye bɛn an ka kow kɛ ni hakili ye an kana kiriw tigɛ an yɛrɛ ye n'o tɛ Mamada denmisɛnnin minɛ ma ɲi dɛ bɛnkɛ nin don a ma ɲi dɛ denmisɛnnin minɛ ma ɲi sigida la dɛ sikaso ka diminɛ ma ɲi bɛnkɛ denmisɛnnin minɛ fana ma ɲi koyi subhanallah denmisɛnnin minɛ ma ɲi dɛ walahi jamana ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw man kan ka tunun cogo si la nka fo ka ko fana kɛ n'a ne yɛrɛ kɔni bɛna baara filanan min di bɛnkɛ ma procureur kura ma Maki Sidibe n bɛna Lasi Sesuru ni ka dossier d'a ma a k'a lajɛ ni Lasi fana tɛ kinɛti la bon Lasi ye mécanicien kɔni ye mais mécanicien o b'i bali ka kɛ kinɛti la bon Lasi kɔni a bɛ se ka Lasi vérifier voilà an b'a ka ɲa an ka dossier d'a ma c'est un procureur il blague pas bon comme ne bɛnkɛ don bon Lasi fana ne terikɛ ye bon bɛnkɛ procureur fana t'i bɛnkɛ ye o mago de fɔ procureur ne bɛnkɛ ye Lasi ne terikɛ ye voilà Lasi ye terikɛ ye oui alharam bon kuma dɔw la n terikɛ don dɛ mais kuma dɔw la a fana to ka baga ma dɛ bon tuma minnu na i terikɛ don dɛ alharam tuma min na i terikɛ tɛ dɛ sukran bɛnkɛ o faamuna an ka taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ ne ko jɔn ni sɔrɔdasiw ladi dɛ kamalen kumana dɛ a ko di mɛ n t'a tɔgɔ f'i ye fo ni n tilala Bamara ye welewele da de da colonel 5 ye minnu b'an kunna fanga la gafe jumɛn y'a wolofi l'alternance ayiwa a ko sɔrɔdasiw aw kɛlen kɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sanuji ye Mali gafe sɛbɛnw kan tarikuw ka jamana kɔnɔ min tɛ tunu tuguni kabini uti kalo tile
tile 18 san 2020 ko kuma a ye continuer o kan sa dɛ sabu aw tɔgɔ nana mana ye ko jama Mali jamanadenw bolo k'o kuma a y'aw jija dɛ ni y'aw kun donnen de ye sa dɛ ni ye layidu de y'aw bolo min juru tɛ tigɛ aw bolo dɛ o tuma a ye ko bɛɛ kɛ aw ka bɔ da fɛ aw kana bɔ fenêtre fɛ i komi sɔrɔsiw delila ka coup d'état kɛ olu bɔra fenêtre fɛ k'o dɔ ye Amadu Ayasa nɔgɔ n'a ka jɛɲɔgɔnw ye olu minnu ye coup d'état lankolon kɛ ka sɛbɛn stupide nalomaya coup d'état kɛ 22 mars 2012 a k'aw ka baara ko maa bɛ se k'a fɔ ko coup d'état don ni a wele cogo min ka di min ye o k'a wele ten sa dɔw ko coup d'état don dɔw ko coup d'état tɛ dɔw ko k'aw nana sosiriyɔrɔ de furan walasa ka ɲama nabɔ o ɲamaw tun ye jumɛn ye yuruguyurugukɛlaw o ɲama tun ye jumɛn ye dantɛmɛwalekɛlaw o ɲama tun ye jumɛn ye fanga marakojugu kɛbaaw o la sa jamanadenw de bɔra k'a tɛgɛrɛ fɔ aw kun i n'a fɔ janvier kalo tile 14 tɛmɛnen jama min bɔra k'o b'i lakali kabako don dɛ a ko ne ka colonelu a y'a bila u kunna aw nana kɛlɛ dɔ de kuncɛ jamanaden cɛ ni muso dɔw de dimikojugu ye bɔlɔ minɛ mamada ka wuli su ani tile ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka nisɔngoya yira ka fanga in barika ban aw nana o baara tɔ kuncɛ ka y'aw hakili to nin na dɛ a ko bi lakanabaliya a ɲɔ ɲɛlen don dɛ ko nka an ka sɔrɔsiw bɛ ka tarabasoli min kɛ da fila in na mamada ko hakilisigi ni basigi bɛ n'ale faamaw o de y'a to ne ko ne bɛ segin k'i to kosɛbɛ sɔrɔsiya la non sɔrɔsiya mɔgɔ tali i bɛ da san 25 ne tɛmɛn'o kan a tɛmɛn'o kan a ka taa i tɛ ne don fini kɔrɔ o ka cɛ i bɛ ne ka micro in de to j'ai pas besoin de galons pour vivre non namara tɛ kɛ k'i ta an ka sɔrɔsiya la o de an ka bɔ gafe kɔnɔ o tɛ gafe kɔnɔ yuruguyurugu k'i den to sɔrɔsiya la n ko fɔlɔfɔlɔ papu n'o o fisu ni o bijou n'o cucu ninnu olu de b'an ka l'armée siɲɛ wa donc sisan o banna i bɛ don a la i dafalen kɛnɛ kan jɛlenya la épreuve physique bɛɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn épreuve physique écrite santé bɛɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn sa i si tɛmɛna an ka taa a ko hali an ka sɔrɔsiw mamada ko bi u bɛ ka se de da se kan ala k'o kɛ k'u bɛ ka dantɛmɛwalekɛla ninnu tarabaso ko jatigɛ bɔra anw fan fɛ ka na jatigɛ yɛlɛma u fan fɛ ala k'o caya k'aw kɔni bɛ k'o jɔyɔrɔ fa layidu min b'aw ni jamanadenw cɛ sa n'o de ye ka jigiya kura di an ma k'aw kana ɲinɛ dɛ aw ye kɛlɛ dɔ wuli fɛnɛ aw b'a fɛ ka taa fo o kɛlɛ dan na n'o ye k'i kɔ da jɛkulu la minnu tɔgɔ n'an bɛn'o fɔ ye k'o la sa ko sɔrɔsiw a bɛ komi an bɛ ka an yɛrɛ kɛ bolokɔnɔmaa ye politikimaa dɔw nin yɔrɔnin hakili to nin na dɛ ko politikimaa dɔw de bɛ yen olu ka nafa bɛ min na i b'a dɔn nin ko in ka sama ka taa a kana dabila sisan dɛ awɔ walasa a kɛlɛ yɛrɛ mana se yɔrɔ dɔ la olu sɔrɔsi ninnu yɛrɛ bɛna kogoya maaw ye ko politigimɔgɔ dɔw ka baara de y'o ye sisan ka d'a kan CEDEAO ye ɲangili min ta an kama u t'a fɛ olu ka ban u t'a fɛ o ɲangili ka dabila dɛ kolonɛliw k'aw tɛ se a donni kɔrɔ aw tɛ se CEDEAO kɔrɔ o la aw kana aw tulo ci nin kan koyi minnu bɛ k'a fɔ an ka taa an danna an ka nin b'an bɔ an ka nin b'an bɔ k'o t'an na taa yɔrɔ si ko politi ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu bɛ ka nafa de sɔrɔ Mali in ka jigi wologotoba kɔnɔ Alahu akibaru ko tuma ale bɛ min fɔ kolonɛliw ye u ka sigi ka kuma ni CEDEAO ye ayiwa u ka waati bɛrɛ bɛnnen fɔ u ye waati min tɛ waati jan ye o kuma la u k'o bɛrɛ bɛnnen fɔ u ni CEDEAO ka bɛn a kan ka kalafili kɛ a ko mais colonel pour rappel hakilila jiginna ko Mali ɲɛsinnen don gɛlɛya belebelew de ma o n'a kɔlɔlɔw dantɛmɛwalekɛlaw kabini 2012 an n'olu bɛ ɲɔgɔn na olu nana ko fɔ jamana dɔw ka kɔkɔrɔma dɔw sɔrɔ tiɲɛ don an nkalon don a dɔnbaa ye Ala ye diɲɛlamini tɔnba n'o ye communauté internationale ye o fɛnɛ nana k'u bɛna dantɛmɛwalekɛla ninnu kɛlɛ jaabi ma ye ko mais kalo saba dɔrɔn kolonɛli minnu bɛ fanga la bi u ye min kɛ diɲɛlamini tɔnba sɔrɔsiw wo MINUSMA wo force Barkhane wo force G5 wo force Takuba wo olu ma se k'o kɛ kalo saba dɔrɔn kɔnɔ kalo saba nin kalo saba laban in kɔnɔ an ye lafiya min sɔrɔ lakana na
a ma kɛ badabada ye fɔlɔ dɛ kunkurunin min kɛra dɛ o ka ca ni ninnu ka san ta ye est-ce que o bɛ don surasiya la ko surasiw kɛlen bɛ ka kɛnɛ minɛ bi an surasiw ko jamanaden fanba minnu kun degunnen don k'a caman bɛ ka ninakili bi a bɛ kɛ dɛ ko maa ba 50 de seginna minnu tun jagoya wulila ka b'u ka yɔrɔ la 50,000 maa ba 50 k'olu seginna ka n'u sigi da la ala ko caya kalo 3 kɔnɔ sɛbɛn fajiriba ko nin jaabi ɲuman ye nin bɛɛ lajɛlen o bi kwaani de kɛ kolonɛliw ka na la a bɛ kɛ ten dɛ ka na sanga d'u ma u ka baara kɛcogo la walayi ko nka sɔrɔsiw bɛ min fɔ aw ye o jumɛn ye ko yiri kelen tɛ kungo datugu dɛ kungo de bɛ yen l'arbre ne doit pas cacher la forêt ko yiri kelen kana kungo dabiri koyi ayiwa jamanadenw ka nin bɔli tigɛrɛ b'a fɔ ninnu ka n'aw bɛ ka se minnu sɔrɔ terrain kan k'a y'aw kɔlɔsi ko n'o tɛ nin bɛ kɛ mugujugu de ye ka segin ka ci aw yɛrɛ la kidun ala k'an kisi o ma ayiwa ko waati de la a bɛ n'a faamu maa minnu bɛ tɛgɛrɛba fɔ ni mankutuba la aw kan bi ko o maa kelenw a y'aw hakili to a la dɛ u y'o tɛgɛrɛ ɲɔgɔnna de fɔ ATT ye ala ka hinɛ a la maa minnu bɛ hohoho la kɔ bi ko maaw k'u hakili lata kɔfɛ dɔɔni dɛ ko maa kelenw de ye tɛgɛrɛba fɔ IBK ye ka tugu a kɔ k'a ka gouvernement yɛrɛ kɛ ko nin président fila binnen a maa ninnu bɛɛ y'u kɔ don o la ko surasiw bɛ min fɔ aw ye aw kana to mɔgɔ si k'aw hakili ta dɛ ne vous laissez pas distraire ni discours baw ye fasoden ɲumanya discours ye k'aw bɛ juru in sama n'o y'aw ni diɲɛlamini tɔn ka kɛlɛ ye n'o y'aw ni CEDEAO ka kɛlɛ ye k'aw b'o juru in sama k'aw ka waati aw ka temps bɛɛ kɛ o samani na mamada k'u kɔlɔsi k'u kɔlɔsi dɛ k'u kana fili kɛlɛ kɛcogo la dɛ k'u kana fili kɛlɛ kɛcogo la sachez que ayi k'u fili la dɛ n'u tɔɔrɔ o sira fɛ sachez que vous trompez danger et de combat que n'aw taara o sira fɛ k'a fɔ aw b'a ko sama hiriri k'aw bɛ taa fili sira kan aw bɛ fili kɛlɛ ma dɛ k'a ye ballon bila dugu ma n'était pas la terre sanction minnu taara ɲangini minnu taara surasiw a y'a kɔlɔlɔ jateminɛ dɛ min bɛ ka Mali gosi k'a y'a jateminɛ yanni waati ka taa ka dan jɔnni ye nin fɔ ladilikan ninnu fɔ Yusuf Sisɔgɔ Sisɔgɔlakaw de bɛ ladilikan sugu fɔ a ma kalanlen ka ca o bɛna mɛ min f'i ye ni Sisɔgɔlaka ma tiɲɛ fɔ a lamɔna filaw fɛ yen ne bɛnkɛ Sidibe ye tulo bɛ na monsieur le procureur Makiya o kɛra i bɛnkɛ ye kelen i bɛnkɛ don bon ne fana bɛnkɛ Adama Sisɔgɔ an bɛɛ tɔgɔ daminɛ ye kelen o ne bɛnkɛ Adama Sisɔgɔ Maki Musa den Mamada Emma Bakari Damale den voilà ale bɛ tiɲɛ f'i ye hali a da tɛ yɛrɛ voilà Sisɔgɔ Bana Sanu an bɛ Awa Dama fo o ye ne ba ye Damba Bulaka mɔgɔlandi Bulamafɛnlandi bɛnkɛ ne an bɛ taa ɲɛfɛ ayi Sisɔgɔlaka wa Bamanan n t'olu to yen siga t'o la n t'olu to yen n tɛ hinɛ olu la dɛ olu gosi yɛrɛ de o pa ka f'u ye n'u ma ko kɛ sa laban bɛ na ne ka siriw don dɛ n bɛ n ka gitarinin dilan e ka siri don ne ba tɛ mamuso ye n ka siriw don Sisɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛn e t'a bɛɛ furu awɔ n'i k'i b'a bɛɛ furu marakakɛ dɔ kɔni bɛ bese ta ye kelen ni marakaw kɔni n'i k'i bɛ Awa Sisɔgɔ tɔgɔ bɛɛ furu maraka dɔ bɛ bese ta ye a bese yɛrɛ a b'a to Faransi ka missile air sol de tira sol ou bien sol air bɛɛ kɛ kɛlɛ sugu dɔ maraka bolo dɔrɔn ni de la k'o kɔlɔsiw la ni maraka ye forokiya kun siri bɔ ɲi de bɛ ka forokiya sama ka yɛlɛ ka siri Alahu akubar bon i b'a dɔn n'a y'o siri ani a bɛ dépend a b'a siri ani min kama dɛ n'a y'o siri ani kakɔlɔ kama Mamadu a bɛ boli yɔrɔ ɲini pour que forokiya kana firika siri a ɲɛ ni kakɔlɔ ɲɛ kusa e yɛrɛ cɛ barakɛ bon kakɔlɔ yɛrɛ fɛnɛ bɛ siran min ɲɛ Jɔkaramɛ oui ça c'est vrai n'o bɛnkɛ Mali tariku ne b'a dɔn de sa ko Mali sigira ne ɲɛna de n'o tɛ le aba ye de bɛ ayi tɔnɔ sera New York wa n'i y'a ye ka forokiya siri a b'a fɔ fara jɔlen ɲɛna kɛlɛ ko tɛ ko ye boli yɔrɔ ɲini dayi ka taa bi bisimila bɛnkɛ ne ne ko mun ye Sankara ka kiiri bɔ a ma dɛ Burkina wa 2 points reprise du procès Sankara interrompu par le putsch ni y'a nanzarakan wala bamanankan na ne de ye ɲini safurula ne den fu i ye ɲininka min na ko mun ye a bɛɛ tɛ kelen dɛ ko mun ye Sankara ka kiiri bɔ a ma
fanga karaba yɛlɛmali min kɛra Burkina o de y'a bɔ a ma. Awala la Omar Kida ka faamuya k'a fɔ GM ka lasana Sisoko ye. Bɛɛ b'a mɛn. AFP y'a fasiri cogo min. Babada i b'a dɔn falikɛla minnu ka kiri tun bɛ ka kɛ yen n'o ye Thomas Sankara fabaw ye maa 12 Babada u n'u jɛɲɔgɔn don minnu ye coup d'état kɛ 1987 kiri tun kan ka daminɛ tɛnɛn don dɛ o tɛnɛn don kelen de fanga karaba yɛlɛmana Burkina Faso a dɔgɔkun ye bi. Journal AFP de y'o fasiri. Wala Babada kabini kiri in daminɛna tɛnɛn don kelen in na kidiw ma fɔ sa wa o tuma la avocat n'o ye Sankara yɛrɛ ka avocat ye kabini fangakura tabaw n'olu bɔra k'u ka laɲiniw fɔ Babada avocat ko ka kiri jɔ ko ka kiri jɔ dɛ u y'a ye ko kiri ka jɔ ko sabu kiri in tɛna se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ nin waati in na olu t'a fɛ a ka kɛ kiri ye kiri min bɛ kɛ bɔɲɛngata kiri ye irrégularité voilà sariyaw kana lagosi a ko la a ka kɛ ko jɛlen ye Thomas Sankara ka denbaya ka famille a ka famille olu ka avocat de y'a fɔ ko ka kiri jɔ avocat ninnu kalannen don a bɛ kiri dɔn dɛ a bɛ sariya dɔn dɛ jɔ l'avocat de la famille Sankara au Burkina kalanenba ye fa a bɛ loi dɔn fo n'a talonna dɔrɔn a bɛ se ka article sɛbɛn avocat belebele kabako don avocat ye a sara ka ca dɛ famille Kuturu président famille Kuturu a bɛ wari min ta a bɛ dɔ bɔ n'i y'a wari kilancɛ di ne ma n'i ye kumakan mɛn donko wari la tugun i ka fɔ n ma tu ne bɛnkɛ ne tigɛri avocat belebele kalanden dɔ koyi maître l'avocat de la famille Sankara e dun somɔgɔ don awɔ a tɔgɔ fɔ kɛ i somɔgɔ directeur de don a bɛ Sikaso yan wa a bɛ comme ne somɔgɔ bon an bɛ don min na ko bi a bɛ Sikaso a fankelen ye Mali ye quoi a fankelen Mali a baden kɔrɔmuso bɛ Sikaso yan a nana o lajɛ a bɛ n kɛrɛfɛ ou bien a nani ka jan de avocat belebele ye min bɛ ka Sankara ka famille de quoi ani manja bobo dɔ bɛ kuma a bɛ kuma la hali sisan bɛɛ kɛ ni cɛ i dansɔgɔ monsieur le avocat maître avocat i dansɔgɔ i ni ko e de tɛ Thomas Sankara ka avocat e y'o fɔ mun fɛ komi ne ko n ko a bɛ kuma bon c'est pas grave komi a sara ka ca sa wariba dira ma bon ne t'a fɛ a ka ɲi n ma ban a la sa o de maître Laurent Jacques avocat de la famille Sankara avec salaire élevé combien ça dépend bɛgɛ ne bɛ sara par minute et par audience ok minute ni audience bɛgɛ tiɲɛna Babada k'i ka dɔn sɔrɔdasi kuraw mana fanga la Burkina fɛnɛ wa janvier kalo tile 24 olu y'a jira k'a fɔ ko jamana jɔsi sariya dulonna suspension de la constitution bon n'i dun y'a jate minɛ jamana jɔsi sariya o de bɛ kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a yɛrɛ ma n'o dulonna dun kiri bɛ gɛlɛya Sankara ka avocat belebele u bɔra k'o yɔrɔ in de fɔ ko n'a ma ɲɛ jamana jɔsi sariya dulonna ko tuma kiri b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɔ min o jamana jɔsi in de dun bɛ kiri ka hɔrɔnya da maître Laurent Jacques avocat safurula maître Farama avocat de la famille Sankara a ko coup d'état don yɛrɛ dɛ kiri kun kan ka daminɛ tɛnɛn don yɛrɛ sɔgɔma u nana jɔ o kuma la sa avocat de tun kan ka kuma o don yɛrɛ ɲangilikɛla avocat juges ani kokɔrɔmadonla avocat olu ka kuma de tun kan ka daminɛ maa 12 de dun y'i jɔlen bɛ bɔgɔ jeninen kan ye minnu kun kan ka kiri général Gilbert Diendéré b'a la dɛ a si bɛ san 61 na bi Babara ne de y'a don sɔrɔdasiya la a si bɛ san 61 na bi ale tun ye jalatigiba ye coup d'état waati a kun bɛ kɛnɛ kan ye bon kun dɔ minɛ kun kɛra mun ye fagali ani ka su firigite yɛlɛma ani ka dangari kɛ jamana ka jɔsi sariyaw la bon min yɛrɛ ye ko kulubaba a ko bɛɛ kolokoloba ni sigan b'a la k'ale don o t'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye wa Blaise Compaoré ayiwa min nana fanga la fagali in kɔfɛ Sankara ka fagali kɔfɛ ale ma ye kɛnɛ kan dɛ a ka avocat y'a jira k'a fɔ k'a tɛna ye kɛnɛ kan ko sabu ko nin tɛ kiri ye nin ye kiriladege de ye o tuma la
k'u bɛna jɔ kirila min jaabi donnen don ka ban ko kuma k'a tɛ na a ka avocat de bɛ to ka taa o yɔrɔ siga kɛra a la k'a fɔ k'ale de ye maa ninnu bila ka Sankara fa o kuma ninnu don a ma deli ka jɔ o la tile kelen fo jama nana purukutu ka wuli sa jama murutira ka bɔlɔ minɛ k'a ka fanga dafiri o la a ye ɲɛnɛma boli kɛ ka t'i daga Côte d'Ivoire o yɛrɛ tɛ gafe kɔnɔ a muso ivoirienne bon maa wɛrɛ jumɛn ma ye kɛnɛ kan sa o de adjudant chef Mamadu Mamada Dani Damanka ko ale yɛrɛ sɔrɔdasi minnu ye Sankara fa dɛ k'olu ka commandant de tun y'ale ye k'o fana bolilen don ka na Mali la Sikaso radio royal la mais nka verre dɔ ɲɛ la gafe ka ne m'a sɛbɛn a filɛ nin autre grand absent l'adjudant chef non n tɛ tɔgɔ jumɛn fɔ l'adjudant chef ɲɛ bɛ mun na e k'o fɔ dɔrɔn man bon tun ye Mamada de fɔ awɔ k'a ka hakɛ to Yacine Kafakou ancien commandant de la garde ale tun ye Blaise Compaoré ka kɔlɔsilibaw ka ɲɛmaa ye ale fana boli la sabu siga kɛ b'a la ko minnu yɛrɛ taara Sankara fa dɛ k'ale tun b'u ka ɲɛmaaya la ale fana tun tɛ kɛnɛ kan maa minnu ɲangira kɔni sa u caman y'a yira k'a fɔ k'olu nɔ tɛ olu m'a kɛ hali général Djingiré ko ten u y'ale min don san 20 kaso la sabu a kun y'a ɲini ka coup d'état wɛrɛ kɛ 2015 ni ko min ye kiri bɔ a ma o de ye nin ye ka Lassana lamɛnbaaw ma laadiriya la mais hali bi Ala ka tiɲɛw bange mais ne ko hakɛ jumɛnw i ko ko n ko hakɛ bɛɛ tɛ bila ka sini lahara jɔ kɔnɔ dɛ ale hakɛ dɔw bɛ kɛ yan nɔ Mamada des femmes dépouillées avec des machettes l'un des agresseurs trahi par sa pièce d'identité mais ne y'a tubabu kana ma ye e ka walawala bamanankan na ta n'o tɛ n'i danna tiɲɛna an tɛna se ka ninnu faamuya fiyewu Mamada k'u ye muso dɔw de bagabaga ni bese dadumaw ye k'u taraki k'u ka nafolo taraki u bolo Mamada nka hakɛ bɔr'u la cogo di u tatɔ la kelen ka carte d'identité de binna muso ninnu kɔrɔ ye kabakun e kun b'a la ayi Mamada i k'a dɔn ko muso ninnu ni muso ninnu u tɛ ɲina nin don in kɔ dɛ ɲinan san bɛɛ kɔnɔ badabada k'u tɛ ɲina nin kɔ dɛ olu bɔra u ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ dɔ de la fo fajiri waati 4h du matin kunnafoni gafe y'a fɔ an ye cogo min koyi o tuma muso in n'a terimusow sa olu nana fɔ ko komi dugu jɛra ka ban k'u ka teni sigi ka dugu tɔ lajɛ o tuma olu ye gingiw ye wa n'o tɛ n'u taara u da u tɛna wuli u ye tedaga sigi olu ye tedaga sigi ɲɛnama kolontɔ sa bandi 6 de nana motow la ka sin k'u laminimini ka besew fosi fosi aw kulela an y'aw fa o tuma y'aw da de n'an ko min aw k'a kɛ o bara k'u taraba so k'u ka telefɔni 3 minɛ o la u ye nafolo min b'o kun 68 000 o tɛ 13 ni 600 ye wa nka u y'u ka carte d'identité fana minɛ o la dɛ awɔ Mamada kojugu dun a b'a dɔn ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲɛ hakɛ bɛɛ tɛ bila ka seli lahara kɔnɔ bandi ninnu dɔ de ka carte d'identité binna ye u ye moto wuli fɔ ka taa k'u to yen muso in sa min n'a terimusow tun bɛ tewuli la ale de y'o carte d'identité ta ka taa nisɔngoya sɛbɛn don o kama polisiso la polisiw ma waati jan kɛ yɛrɛ u tɛgɛ da kamalen bo a bɛ kɛ carte d'identité tigi u y'u bolo da bo tintin kan k'e kun bɛ min nin don in su a ko ale kun b'a ka so ale surafana don ale n'a muso donna k'i da ko hakɛ to dɛ k'i ka carte d'identité d'a ma dɛ ale t'a dɔn k'a bɛ polisiw bolo k'i ka carte d'identité a ko bon ko carte d'identité nin ale tɛmɛna polisiso yɛrɛ da de la surɔ ale ni taximan dɔ ye mankan kɛ ale y'a ka carte d'identité bɔ k'a yir'o la k'ale ye nin jamana den yɛrɛ yɛrɛ de ko n bɛ don ka taa plainte k'i kama commissariat la sisan ko taximan ni y'ale to o kuma la mobili wulilen k'ale ka carte d'identité pour t'a la ko ka boli ka taa kabini o fɔra dɔrɔn polisiw y'u jɔ ani da cɛ sabu u ye dingɛ min tigɛ a ɲɛ a binn'a kɔnɔ u ye ja min d'a ɲɛ a binn'a kɔnɔ a y'i dala ci a la pewu polisiw ko ko d'accord i ka carte d'identité ko taximan taara n'a ye o cogo la ko awɔ k'e ni muso jɔnw ye te min ɲɔgɔn fɛ su rɔ dɛ 4 heures tɛmɛnen k'ale tɛ te yɛrɛ min ko n'i tɛ te min e taara muso jumɛnw sɔrɔ te min na su rɔ dɛ 4 heures tɛmɛnen o yɔrɔnin de la kamalen yɛrɛ yɛrɛ la i ko tilekun-tanna Mamada wɔsi ji bɔnna fo k'a tɛrɛntɛ o la sabu a ka baara ye ko in ye cɛ in tɔgɔ bɛ yan dɛ zonba in kɔni zonjugu min ka carte d'identité nin ye binkannikɛla ye maa jugu don nin ye kafiri ye ayiwa
a tora ka kuma a da tora ka yɛrɛ ni kumaw ye polisiw nana kuma yɛrɛ nɔgɔya bolo a ye bese bɔ muso jumɛnw kama so ni jɔnw kun don pati e m'a fɔ taximan taara n'i ka carte d'identité ye ko polisiw ka chef a ko a ye na ni carte d'identité ye u nana n'a ka carte d'identité u y'o da ɲɛ kɔrɔ k'aw taara jɔnw sɔrɔ den min na so i ni jɔnw kun don kamalen y'a ye bɔda wɛrɛ t'ale la tugun a k'i dabɔ file kɔrɔ o yɔrɔ de la inspecteur chef commissaire principal divisionnaire de la police criminelle internationale sorti des grandes il y a devant moi-même il parle mais il faut parler parle bon comme jamana commissaire ninnu ka sara ka ca u ka sara bɛ dɔɔnin bɔ n'i ko ne don ne kɔni tɛ nka n'i ko ne don an ka kɛ ne ye sa o tɛ baasi ye o ni tɛ bɛn an tɛ se ka nkalon tigɛ carte d'identité dalen de sa ko kamalen i tɔɲɔgɔnw tɔgɔ fɔ e yɛrɛ ka carte d'identité aw taara ninnu tarabaso k'u ka téléphone minɛ i b'a bɔ k'a di k'u ka nafolo minɛ aw b'a bɔ k'a di i tɔɲɔgɔnw ye jɔnni o yɔrɔ de la u y'a ka carte d'identité ta k'a lajɛ k'e ta tɛ nin ye wa a y'a lajɛ a ko ne ta don k'i yɛrɛ k'a kalan a ko non tɔgɔ quoi u ka tɔgɔ voilà ko Lasi Sensuruni prénom ɲɛbila tɔgɔ a ko Lasi Sensuruni e b'a a b'a fɔ la mɔgɔ ninnu ka kan de la Lasi Sensuruni ko jamu o kalan Watara Lasi Sensuruni Watara o bɔ i jɛɲɔgɔnw aw maa 6 de tun don a tɔw tɔgɔ fɔ a k'u bɛɛ b'o la o dɔ taara Gabon 2 bɛ Faransi 1 bɛ Espagne olu boli jara kojugu suko musoya cɛ bɛnkɛ maa ka se ka nin lasɔrɔ ko 1 taara Mali la o yɛrɛ bɛ kuma la nin waati la ne fɛ o bɛ kuma la e fɛ nin waati in na ne bɛ kuma la ne wa min b'o la ka na o bɛ kuma la ne Mamada fɛ nin waati in na Mamada b'a la o Polisiw ka tɔgɔ yɛrɛ ko Mamadu Abdulaye Suwadu Mamadu Dani Damaga ko o bolila ka taa Mali la bɛnkɛ verre de ka gafe lajɛ ko ye Sikaso ka ye sukura ka ban e ka verre de ka gafe lajɛ ka ɲa ko dɔ ye Siyabu Kamara ye o ye Faransi i tɛ verre don k'a lajɛ n bɛ ka tɔgɔ de fɔ a tɔ fɔ ko dɔ ye Adama Samake o fana bɛ Faransi o ye 3 ye a tɔ fɔ ko Usumani Kante o n'a muso bɛ Barcelone olu tɛ sɔrɔ bilen nani a tɔ 2 fɔ ko 1 bɛ Congo Congo ye mɔgɔ tɔgɔ ye wa Abdramani Jakite Sakɔrɔbɛri wa den 5 a tɔ kelen ye jɔn ye Laurent Jacques ko bɛ Côte d'Ivoire non Laurent Jacques don ko bɛ Côte d'Ivoire o tɔgɔ ko Kabaya Bari a denmuso yɛrɛ furulen don o ma o b'a dɔn u bɛ k'o cɛ 5 de ɲini sisan mais yan'o cɛ tɛgɛ dara ale min kan u y'ale di Babaji ma o bɛ kɛ ka da mun kan k'u ye bingani wale de kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ lafiyalenw ma u ka so da la u ye maramafɛn fɛnɛ bɔ n'o ye pese ye o bɛ wele arme blanche o tuma o kungo t'ale bolo commissariat la tun o kungo bɛna di Babaji de ma o b'a hakɛ bɛɛ tɛ lahara kɔnɔ nin kɛra kɛnɛkanko ye bɛ kɛ direct ouais a bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛ dansigi bɛ taa la ni Ala ka jɛ walayi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni Ala ma baasi kɛ inshallah sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'Ala sɔnna n'o tana gosira an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la